Hello, CL fans! This is your CL girl, Jeremy, bringing you the action from the heart of the Sisapi Esports League Season 3. And I'm here with my co-host, Grace Georgina Gihos for CL Season 3. Alright guys, so good afternoon everyone. So we have here the two best student athletes from last season. So can you please introduce yourselves? Hello, my name is Sean Mati Maglasang, known as Blurred from USPF. And hi everyone, I'm Geoffrey Hans Bilanaak, also known as Hans Gad from CIT University. Alright, so hello to our esports student athletes of the year last season. So I believe you had your games yesterday and earlier this Yeah. morning. And of course, Blurred won. congratulations to Blurred for winning against the CSA Blue Dragons this morning. So how are you feeling, Blurred, for With that for win? your win? Kanang okay ra kay pero prepared jud mi sa among kontrato. I can say po nga prepared kay Murag. Banha kayo Yes, magduwa. grabe, Oy, sabay, hasta ang mga tao intense diri sa kayo the ang company, match yes. ganina. How Very about Hans? Yesterday, it may not be like a good start for CIT, but can you share like your experience with that game? Parang actually dili siya okay pero okay sad siya kay dili siya okay kay napildi mi to zero but okay siya kay mas na determined mi nga mas mo practice kay para sila man naman na kontra pag last finals. So dapat mo bawi mo sa inyong next game Yes, yes. against Pohon against UP. University of San Carlos. San Carlos, alright. Okay. So next game ninyo kay USC inyong kontra. Ang next game UP or CSC. Okay. So for our first question, how did being an esports student athlete contribute to your growth as a person? So how can we Start have with Blurred to answer Um, first? Na-motivated ko as a player, as a student athlete player. Kanang nakalitan ko na nakadawat ko ni na award kay pildi man mi ato niya or na-shock ko ba anong nakadawat ko ni kay pildi ra ba mi. Di ba deserve Baka na niyo yung ga-expect. award? Wala ko expect How about Hans? Motivated sad ko kay nakadawat ko ani nga award but pressured pod kay like nakay-maintain bitaw nga Right, murag image. nakay Standard. image Si nimo Safi. Oh. kay murag image siya murag nag-represent sa MLBB kanang esports athlete ka and moto pressured siya para nako. But I believe though nga si Kuya Ryan man siya namili ninyo as best student athlete from last season, naging siya nakita ninyo nga you deserve that title, so you should claim that pod. So, both of you, this is your second season here in Sasapi Esports League, right? Yes. So, can you share to us like a memory, your best memory from last season? Learn? Ang best memory na ko kay katong sa exhibition match sa Ayala, katong namin sa stage nagduwa. Makaminga man sa feeling good kanang magduwa ko sa stage. Ma-hype ka sa crowd, kini-cheer ang crowd sa imuha. Nga na ba kay para mawas sa limang pressure. So maka-boost sa confidence, Blurred nga like na crowd ni cheer mo, go Blurred, or like Like with mas the whole ma-pressure team. ka, mas ma-pressure ka maduwa kay kabalo ka nga na kay supporter sa crowd. Dili raman kanang or naanad na ko sa kanang environment sa stage. Murag, for you, mas Okay. better to have a crowd than Like just you, inside your room. you mas- love the feeling mas hype. of being on stage nga na crowd nang support sa imuha. How about Hans? Best memories na last season is during finals nga wasn't me expect nga maabot mig finals and then but unfortunately pildi may sa San Carlos with a 3-1 na siguro to During Arcon, no? Oh, and nindot sad siya sa feeling nga like daghan kay students or tipo like ang eskwelahan jud ang imong represent nga daghan og students nga ni suporta nimo nga sa eskwelahan ra nimo kaila like imong classmates nga naa dito ni Or tan-aw even just random people na niroon sa inyong team. even though if like anad na sad ko kanang nga nga tournament kana like isa example sa Visayas na represent kami pero lahi na sad kay ang feeling sa schools kay you know ang imong gidamang god is ang eskwelahan jud o daghan kay nakailalim mo like mga students. So naka-experience na ba ka Blurred nga ang gitawag nimo kay Hands God instead of Hands kay nakaila sila nimo tungod sa imong Sir pagka-pro play, yes. player sa ML. Murag nanasad sa instance like nasugat ra niya murag ay hands god. Is it awkward for you ba? Or like mas malipay ka kay na nakaila nimo. Nga na sad awkward sad pero kuan lang murag mas nindot sad kay ay kailangan ko Kailangan. na Nakabuild na siya og kag-image yes, nimo. yes. So I heard both of you naka-play na national, International games. Can you share, Blurred, sa imong experience? Nag-start ko more pandemic to niya. Nako sa Manila to with my team. Sadly ay nakasud mi sa kanang
kuan kanang APAC. Mga na tawag ng APAC kanang international na team. Games. Yeah. Pag so na mo to sadly na bildi din may natagak din may pero okay ra gud kay as a kuan player naka-experience og nga to. So unsay feeling Bird nga like unsay difference sa feeling nga nakaduha mo internationally o sa feeling nga locally ra mo moduha? Is there a big difference? Big difference kay kuan naman gud ka na experience na kayang kuan ba. Mga players sa Players sa international games no. Like lisod sa sila pildiho na Pero be proud oy kay nakaabot man na nga Yes. level, di ba? Both hands, and my experience with hands. Sa Like national. national, international. I started like 2019 or 5 years ago na. So, kanang experience na ako sa national nga di sad na ko malimtan is during katong nag-represent mig Visayas nationally. And murag kami sad ang nakadaog. And murag pressure sa to siya para namo kay tibok Visayas ay yung represent daghan kay garot ninyo like sa Bohol nga nag-gross but malagi to kanang daghan kay ni suporta ninyo ba dili lang ko so mo to siya work experience na di malimtan. Grabe ibang level mo din atong Mga guest karon highest- partner. Yes, mga big Murag time na Matouch sa pa mo. esports. Matouch. Pero bitaw, as we welcome our new season sa CEL, what are you looking forward to this season? Lord? I'm looking forward to kanang makadaog mi like this whole season sa pre-season to regular season. Ma-maintain niyo ang iyong kuan. So kinsa man inyong gi-look forward karon sa finals? Ang USGR kay naman akong cousin dito. With your cousin being there as your competitor kay para ni mo na ba siya ka na more disadvantage? Edge, nasi or edge sa Samot iyang na, games. since igago mo, kay bagay na siya sa imong skills, sa imong ginuwaan, so is it a disadvantage for you? Wala ra kanang pwede ra man ni may change din mo kuan dinuwaan pa. So how about Hans? Look forward karon nga season is championship kay yan na fell short mi pag last season like first runner up rami but karon I think mas ganahan mi mo prepare para mas makuha na ko murag last season na sa din ako for CSAFE but mo to akong ganahan ma-achieve for CIT University is pagana og championship ang among school. Okay, so kinsa inyong gi-look forward nga maabtan ninyo sa finals? Kusogron is I think San Carlos gyapon kay daghan sila tournament nga giapilan and mas grabe lang practice but gi-look forward sa nako ron is ang USJR na dito ako duha ka teammates atong si Danger og si Silverge teammates nako sila sa Pinternet grabe sa dang respect nila like feel nako championship contender pod sila for Alright, the so- Question with Blurred, is there like a disadvantage on your part ba nga ang imuhang kakontra kay kanang naka-team kun di mo before? para nako murag neutral ra murag na disadvantage kay kabaw sila if unsa akong duwa but ang disadvantage for this side is like kabaw ko sa ilang Dinuwaan kay ako'y ga-build nila ako'y nag-assassin ko sa coach nila sa silang mindset is partner sa nako so murag naka-benefit ra both sides. Alright, so additional question Hans no. So anong unsa may imong edge karon against sa USC o sa USJR? Para ni mo unsa nagpalambaw nimo ba? So pala ba I think experience lang siguro Experience wise. experience wise and like kabaw ko ma-handle og player kay also kanang nakapanasad ko as coach. Teacher Hans man. Sana all, Always di ba? Alright, so thank you so much guys for sharing all of those stories behind your esports journey. So, is there anyone you want to give a shout out? Time na ninyo or nabang mo ipang-promote? Blurred? Shout out to my family kay nadyo sila pero may kanang suporta dyan ako sa akong career sa esports ana. Yeah, shout out to my mangod ko na po kay birthday niya karon. And birthday. shout out to my inspiration. Kabaw na Special ka sa naman. Sana all. Basig ako na. Oh. So how about How about Hans? Hans? So shout out to my family, especially sa akong parents nga like ganahan sila updated sila sa akong mga duwa. Nasa Permi. And sa akong fansad sa team nako sa LBD, sa among sponsor si Tita Betalin, si Tito Lloyd John, si Mama Jean, thank you sa pag-support namo and sa mga fans namo sa CITU nga mga nasuporta sa mo coordinator tanan sa thank you sa pag-support ninyo and
especially sa akong fans, special someone Tara. si Lady Tara, Grant. di ay. Thank you sa pag-support. Wag di kalimtan ang special someone. kalimtan. Alright, thank you so much, Blurred and Hans, for joining us for this interview. And of course, congratulations to your well-deserved title as the Esports Student Athlete of the Year. Also, thanks to our sponsors with Peace Express for our digital needs and Virginia Food Incorporated Basta Hot Dog. Virginia. Alright. So the company and the Crayon Lab, custom apparel and digital prints. So stay in the loop, stay updated, and make sure to follow the Sisapi Esports League on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Once again, this is your CL girl, Jerome, bringing you the action from the heart of the Sisapi Esports League Season 3, where we forge legends. And this is Grace, your Gina Gihos for CL Season 3. And see you on our next video.